লেটস গো। আমাদের এখান থেকে ট্রেক শুরু। আশরাফুল, জসিম কই রে? রাইস, এই তো আমাদের পল্টু দেখ দেখ, পল্টু দেখ, এই আমিরুল দেখ, এখান থেকে শুরু। এদিকে গিয়েছিলাম না প্রথমে। হ্যাঁ চলো। রোডটা মনে আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই যাবে তো। चलो बाबू बैग थोड़ा चेक करेंगे। ठीक है। क्या देखेंगे आप कह रहे हैं कि है ये नहीं है तो कुछ नहीं है। चलिए कोई पहाड़ी खर्चा दीजिए। ऐसा कैसे चलेगा? पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला है। अच्छा हाँ ठीक है सर, आप जहाँ भी रहिएगा वहाँ आपको मैंने थोड़ा सा এখানে কেউ পুলিশকে টাকা দেবে না? ছিল মানে চেক করবে। চলো ট্রেকিং শুরু আমাদের।